Zagassier que ton timisiam est ton le TV7 DJP d'Europe. Ok, mi confiance. Ne va pas me to. Ni sauve doy. Nyo gaso bere nya beji bon ko mo bena nya ten awo afene fa be wona ya waje fiato aje gato ke meda akpena mi de ale mi ko mi tona jure mission yanti mi dona vivienti ono na vivire na mia mi ede pe akpena mi ke egbe ya mi ko jana mi yagbo maje ko ple fodo apostolo boko do bena ozo yo afoto ole ni so wedo to ni so ato amere oh no kata mi mi fonyere ape me fa me chanfo ape me fa ya ma mo popo ya ma dogbe na nya pe so le dinu ple ame yo kata kpona mi le mi be come eye o ba mi aba pe me ni so be na yo hia to poro a to ano toji to poro ya ta o sugbo wu nya ta nye de ka to ano toji wa no ekpo gasia game no akpo mi on to akpo elo yo ape Yano, ozo. Yo. Après no shikpe aku Vicky. Ozo. Yo. Après meto. Efo. Ichovedo. Doni ti. Natore. Efo. Yo, après me fa. Après me fa. Yo, après. Yenda akpede ma o. Yo. Me dogbe ne ame yo katan le mi akpom le saya me. Be nu yo ke mi agbula ma wona gbugbo egbula na mede. Khena dododo. Khena nti fafa. Khena pede be fafa lo. Akpe. Dabina. Non. Agwatore. Alisiame alhamdulillah. Ofo keke we. Alisiame ofoni. Babare. Aba ofoni lelo. Meda pena ma. Kaka me tabaski le dia. Tabaskia. To dike mina je. Utme. Non, monsieur. Mama so mi do funu. Mo salam na ya to musunyo pata mo salam na misiame. Amesiame foni lelo baba ho me amda pe. Chami fon le filles alhamdulillah. Adia ke mi dogo les angela ni soa. Adia sefia. Ebe mi be mission a ejira e ba hu me do gbogbo de Akpe. ta ngba to le do ku ji ni ame poti o chon be na munyi be wanyi epo lawo wanyi ese lawo wanyi jiwo lawo mo ba pe ni anti ni mi ase mi so do o me lo ndogwe na mi si ami Akpe. Ya jima no aje apostolo bo. Nere agun glaba sikama gba. Ale ke kopsei. Fi afonye moto Oli. Avinya oli. Ofo. Manyi chorema. Nicho. Ichoblara gbema. Ayo nya hade. Ayo nya mono ede agbongla ba sikajia. Ma wa agbongla ba mu. Yes. Ma zamon kokwe ma dakpe na Christian member Hamma abeji pola kula dola. Apostole docteur Saint Kofi Amareto. Amenya tonam. Ye bo magano hotchuru. The Bible school agbo. I was more dollar, my dark penny there. A dog guy, Koyak, Bonglao, even pastor, Hamakata, Hajihao, or no new one you chop. Mamma Bokuvaya, Malakwe dam now. Yamang Robert to Fio, never Fio, or no Simani to have a vonquelo. Quato, we will catava, Gobo, go away, I go up with the big over here. My Samo Pokemon, Aqueno, Yamang Robert, Moyokata, Jedela. Hale dianu yoma to aklo po mogata bula vinya hale amayokata je ha yoma me da pono kata ba na mi ma po mo ko gero ja fama ba pono hawa na ko klogo nya kwa tocho fo foma furagbon ndi wo foma kwa no ko ba ni la pe dan lo nya sonjo Akpe kenye tame no mi agbo ni tame ga apeli mo ko ma da pe na me yo to ke ko emission ya wona ne lo ba gbe ma lo bo soro pe wa ma adakpena mi toke nya krona me potio habe nana la fiere no nyura fiere no otegogo mi kwa minya vie mi ha mi kwa mia ameklolo ke egbe ya etanya kanchimia adengleto enyebe eva do mi agbobe esro de la yeye do lia okple obo so de pe aklo gbogbo me nyawa elefu den vide kwa mimia adasi ma komna de nuka wana ha ye ko nyebe agbododo be nyawo le esrofe ble gbododura pe nyawo de aleke urula no amere ba be ya ye ntwabe ya no ma bo nkume ya nyona be hie gabe nyona bo be ya so retire ne ya onchichi doa ntwabe hie leke wona ma aten ya te wa jere le achukla si do ma ha evelia egbe se ko be fashion wo volo toto le gbododo lo nchukwa nyon ba nyimom lo meya fashion wo volo toto de sia de esro to do lawa vito Christo to sron de lawa de sia de wo lawa ha
intimia adengreto nembe esonde lawa menye Kristo to sonde loko ami o de son le Islam bestianu ba mi o de son le ma bestianu aha emanya gloma ala be imi glo heke akwa mi apenefa kenya to mo sene to hala nya dome nya to pe o hali male o hali ame sia le nya dome kwa ke me bia eturo nyu na mi lo fodo Agli. no le gbogbo me be nyaw le atukla si domere alo gbogbo be nyaw le ha de mere go se kanya to ma chone Gbogbo me be nyawa ejejia edira kagba ple nya be wola no be gbogbo me be nyaw ko edira kagba ple nya be wola amedu wa wa be nu sesen eye enu yo ko le vivime pona enu yo pona gba ple nku wa we nye gbogbo me be nu bo yi mio ha mia amegbeto a le bibla be nu sosro nu gba ple enu nya denko nu okpo be na amegbeto mi nchi la de kanko nde ha pere nchi enu yo pere nchi anyi gbogbo gba ple luvo ale be na yi mio nto mi nyi gbogbo luvo ple nchi la ta ne mi onto mi gbe de ka gba ple enu yo me pona o enu yo le vivi me bo kwa mi gba na be na mi lo gbogbo me nchi do ele Kristo to gbo a no gbogbo me kwa nya be de ka gba ple mawu gba ple Yesu Kristo ele me yo no na de ko nu be nu gbo ha de ka gba ple to gbe yo gba ple to kata o ka gbogbo me ba pa ji a eye wa eye yo to gbe fia ko na fia to kuna to gbe hungu to ple lomebe evefio katan daviki ele gbogbo be nya fodo ka pare ni ekera sho kokwe amagbeto ntila lupo ple gbogbo yo nye ntila de kematama no into be popolo teni be gbogbo mo polo gbogbo ike to le ki o da sina e polo na me abe Kristo to wa ma wo be gbogbo e polo na o nenya Kristo to kona nya be yicho re kwida sina ma obo gbogbo yicho re kwida sina gbogbo kokoi amesia medo nde subona enu ya ke to re kwida sina enu ma popole nku enye gbogbo a ye be popolo te lo la no akpe damina nya gbono lo gbogbo be nya de mu kan cholo ko to lu ka ji jira to asio jami gam da ke ko da ko fo ni oglo san ba to ke le me nyi be na alo ho maso gbule bina ne to bina obe ya ji ma obe kume a ntila ehian dudu voa ne nkele me onyi gbogbo a echa hian ma openya alo ehian ma obe ndi ke la timpiriti alo jibi ya tegogo ma o gbogbo me a le ho ole se gome a noka ola gbogbo nye bina gade me ya lea ajibi atete gogo nu ko le subo atete gogo le nebenu ola adho ola datile enuka ntila me no nti anan dudu nuko nuke la nyi gbogbo wa lo luvon wa nuke la nyi a e mo ma so go le se ha wo ta me no na ye kulo na kokore ka apostolo gbe ya ozo nya fia gbe agbonu gla meli okwa abe ha mo fufu ha meta toklu nu fiala no le gbogbo be nya ogbo de nu ka jolo jela tosi o ogbo do wo ba po na yo nya ti be gbogbo le nu ti na enyem no ko ekene nya kum le ti mati ko ga ko de ka ba gbogbo ba pa ka gbon na lo gbogbo o le fufu gbogbo nyele afi gbogbo fon hon le wa yi de gbogbo ma wa yi gbogbo ma nyawa anyi nya bu kro lo lokishi bo na nye ba be mi a pun ko kula amare ke be onu babla ya un chichi do nya un chichi do mo fi ma no ba chi ndo ko nye gegere gbogbo mo amado hon le ke wo subo o mo nu blago bo gara gbogbo mo yes ma do li onye ton subo lo o mo blago bo gara gbogbo mo ya so la fia nya ntere fia na nyema mbla na magara gbogbo ko ma bo ko na yo fua na mo to gbogbo ma ha oji ko magara gbogbo ma ka kana bo wa kunu kuda mbabla abale ka danye fo ogbere funya ha gbere na da mi na ga te gbere dia na mala nu blama o wona ba mu chi na bojo na
ŋutsi la gbɔdzɔ na ɔne ŋutsi la va gbɔdzɔ ye gawa me nyɔnua be ye hiã ne ŋutsua ene me nya wɔwɔ ame ɖeka di ge le wo dome elabe ŋu ya ne dona go le mia ŋutsu ŋutsia evue vɔ nyɔnu aɖewo lia ɖeka ko xɔna eɖewo lia eve xɔna eɖewo lia gblɔ ge ya xɔ ame etɔ̃ le zama ɖeka me yewo wɔ ɖeka fɔ dzɔdzɔmɔ le vovovo kaka wo dzasi le ya ŋutsia ya eɖe ɖeka to wo kaka wo va alia ege ɖe evelia me hafi ŋutsua na ya fɔ nage ege ɖe tɔ̃lia me ebe su ne ye yamla nye yadɔnɔ kaka ame aɖewo lia yewo dzasi tse teƒe kaka mekpɔ le neke ha ɖo fiafi o safi de bɔtrɔ be ya meɖo ɖo gbɔgbɔ fi ɖeke o kaka ma ŋutsua ŋu atsi kɔ ne ɖiɖi te nu kaka wɔ be ya enumɔ wɔ gea hafi nyɔnua tɔ la va la eɖo trɔ ga ɖe me fifi na me ŋutsu ma va be ye be abla ŋu me ŋutsi kɔ na me le ʋu me ne ye va be nye tsɔtsitɔ wɔsetɔ yewo be ado gbe la be ye be dɔ ƒo ɖa le ke ne ye yakɔ ye be ƒoma de asi ne mawu yewo le mbla ŋkeke ame tɔ̃ ye ko ŋkeke velia gbo ko nyɔnua be ne dɔ ye gbɔa problem la le afi ma le Korintiatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔa me ne ŋlẽ ta ame adrea tso le kpikpi gbã se ɖe ame adrea egblɔ ne mi bena hafi ne ame aɖe yi ke ebe yeado gbe ɖa awɔ nubabla wo kple srɔ̃ ne gblẽ yiwo ne wɔ evɔ ko la wole gawɔ ɖeka fi ma menye be wone wɔ ɖeka be dzrɔ mo le woale ke ɖo ne gblɔ mo le gbɔdɔdɔ be nya ye eta ne mi dza wɔ nua mi wɔna wake mi wɔna Greek awɔ Greece awɔ Hebrew awɔ mo katã se nya gblɔ ma me ale wo traduit ŋu hã na se gɔme ezeme ne fia donc nya gblɔ apɔsɔ Paul aɖaŋui ɖo mo le ma abena le Korintia hamea mea nyɔnu aɖewo va kɔ fi va kɔ wɔ gbagbaƒe alo ƒle kaluba kɔ tuna vɔ ne ŋutsuwo ne ŋuvi ɖe ko mle bla nu le gbɔgbɔ me ŋudzadɔ ku mo ŋudzadɔ ku mo ya apɔsɔ Paul va le gbɔgbɔ no be no eŋu ɖo la nye anɔ gbɔgblɔ se ne mi me vea ŋutsu hã la nya nyɔnu hã la nya menye wo le atso koa ne zado be atɔ gbɔ koa be ye mbla mo ye ge le gbɔgbɔ mo ta fi ma eye ma ɖe gɔma nenema gake no be gbɔgbɔ nɔnɔ bubua ne be nya va miagblɔ hã lo. Fodo magatre va gbɔ ke Tsami gã no le gblɔ kafla ŋutsu kple nyɔnu ba nyimɔm lɔ ɖe ya ɖe ame ge ɖe gbɔgbɔ alo menyɔ kadodo kple gbɔgbɔ ɖe alo meɖo ɖeke va gblɔe hã meɖo gbɔgbɔ me nyawo me wa ŋutsu kple nyɔnu ba nyimɔm lɔ. ma gblɔ bena gbã ɖe ne mi be miatrɔ yi ŋgbedomevi ɖe miakpɔ bena nusu kpakple nyɔnu be srɔ̃ɖeɖea Mawu ŋutɔ ɖoe anyi. Bibla gblɔ na mi bena zi Mawu wɔ nusua eva kpɔ be ehiã kpɔ kpe ɖe ŋutɔ ye be wɔe nɛ nusua be azɔ ko edzidzɔ nusua eye edzi gblɔ bena esia tae nusu adzo le fofoa kpakple dada gbɔ ba lé ɖe nyɔnu ŋuti wo kple atrɔ zu ŋutilã ɖeka. Ele edzi kaka eva gblɔ bena mi xeyi ne miadzi ne miayɔ anyigba dzi. Ame ɖewo tsina tri ɖe nu ya ŋuti wogblɔna be o be amegbetɔwoa wodzɔ tso kese kpakple tɔ me ʋu wosɔe kpe ɖe ŋutia mva yi ŋgɔ na wo. Ame ɖewo be dzɔ tso enukui ɖe me atom etsa mva yi ŋgɔ na wo. Ye wɔ be ne miakpɔ amegbetɔ ŋutɔ be dzɔdzɔ kpakple srɔ̃ɖeɖe vɔ kɔa ehiã bena miayi Mawu gbɔ ye miayi Bibla gbɔ nka ne dzi be miayi Koran hã me. Eye yewo wɔe ne be ne wodzia ne woayɔ anyigba dzia ame gbãtɔwoa Bibla gblɔ na mi bena ɖɔe nyi agbalẽ xoxo yi nɔ anyi va yi kaka egale teƒe gbea ebe Mawu sɔ alɔ sɔ me ame be gbɔgbɔ ɖe me be trɔ zu luvɔ gbagbe ode nyɔnu tsã to le nusu me woame evea keke Mawu wɔ wo ba Mawu gbadzi bena gasia game vɔ kɔa yanɔ so ne yanɔ wɔ ame wɔa ebe ɖoe da ɖe bena mi xeyi ne miadzia egɔme nyi bena nusu kpakple nyɔnu woanɔ anyi ye woadɔ woanɔ nɔewo gbɔ woadzi vi. Ne mi kpɔe le goa mea miakpɔ zi ɖeka bena egbɔdɔdɔ le esrɔ̃ƒe eya ame yiwo ɖe srɔ̃a be nyami le gblɔ. Munyi be enu yiwo ame ɖe le zɔ kple nɔvia alo mi kɔ ame ya le mi woɖe woanɔ nɔewoa be nya ye mi le gblɔ. Ne woɖe woanɔ nɔewo le nyateƒe mea gbɔdɔdɔ be akpawo keke yiwo keke la va ɖekpekpe nyi mamawo ɖa tso gbɔgbɔ me be enyi nɔnɔ gbɔ ɖekpekpe mu titire ɖe gbɔgbɔ be ŋɖekpekpe ŋuti o. Ma gblɔ bena wogblɔ ŋutilã
eni obe gbogbo nyuya eno na nti la nyueme ma gbo be gbo hu e gba pe na de esron fe anti be na no le si wa no no gome a eye lon lo wa me yo lo onu de kan e pro no ina ma ugbo ube na tukara banani kwa gbodo do be nyo wa ma mu hwe mo na gbogbo me be nyo baba le ye ni apostle ogbo fifi nene a gbodo do be nyawo wa na mede be ya ogbogbo me be nti do egon me nyi be na mu gbale na ndudu nti la wa ngba na fa metro a pamago na viki ne obe nchukulu nyu no nanyi de shabe gbogbo ho monye gbogbo me vele dogo anti na de ko le dogo lo gbogbo tan le gbogbo han le gere gena de me le emunya popo nua ne obe nchukulu nyu no nanyi nti la me be nyai nti la kle nti la donago fi ke apostolo glofie obede mi gagbele mi anoji ne gbe ne mi amevea ntu aple nyonua mi dobo yo adogbeda bene mi atema kpo asinu adogbeda ele ati egbedodora megbe mi aga trova odeka bene abosan na gava dumiaji le mi arava tebikpo le mi abedo kwiji madu nti o ema edo peji koto ebe mawu ya ke do soro dede a mawu make demo le gbododo hanti ne soro to kaka ge yire vana megbeto ba gbeme menye be de soro nyela hiam afi matore be mele nchindo afi na gere nu babla me a afi na du ibe ibe achinu do be gbele ke nkekere ka lo nkeke valo keke to a mi pele soro mi ro la nu anyela gbole e soro la nya be gapopo mamede nti na wo le ja gbojo ego mele jibi anyi be gbogbo eye wa nya be gapopo mele le hia ropo iro la dasio ni na pon chichi do ogbo na do gbeda na wonu ikele be yawo e le ma megbe ya ni aka trofa oreka ai ka bi abazoli aji ni anye me kpon ni mele kpon be ne soro ple soro ole nyonu antu atoyi ntu ha nyonu atoyi ne nye be mi amevia mi dru be mi nya be yobo po me abe ngoyi ehia ye mi nya be mawu agbogboe mi dona gbera mawu sene kake ndu jona toke de ohia na won tola se be nu ya irola chenu do ne gapopo mo medua mi rola demo ne mi ano be nana reyiri no viwa ono ebe mawu be nkume ma megbe nya ka trofa oreka kake nchichi doro le odona le abe ha me fio be bi chindo le tireka o mi chindo kosira ve ninye be minye soro kole soro imi ame famile nchindo mi ame famile gbedonda de du ye mi onto mi nya be nsele yo ntibu ya do yo no ne ogbo ezo nye me babe chachi awowo etepe donc anya nye me po ebe gbododoa gbogbo mo benu yo nyu nti na benya yi ne ko boro mi agboa tafla che ni tobina gamesu ojibe adima obekumi alo kuhide vano alo nono me ole kpebe mle yinwedo ye mdibe ma yima obekumi a orola siasonwa consider ve mle jawa nkeke ama tom mle jawa nkeke ama wo mle jawa elani gbogbo sele okusun abe dodomi ne tobina nsuwa chan le ja blea tafla che fofonye glesa muni a janvier obenya mi le blon e suro de la obenya ke suro ja blea ewo nyunwa wele ja fu ja jinu ke bi da so bla no ani no ka ele nyanya me no do a se se le me agaro mo va na bena ndeke me si be gade me won o la ba be lawo alo nso la be ele hin ga popo won me anu le nu babla me anu ngbele ni wa o ma tin gbebe na yele blon nu ntia ke so hin wa o la gbe o e go be na o mu si e dare son ko marine kon babla makble wa tafla che enu babla ke ma udo na mi bena keke blaton e ya levo e ya zomblo npo mo la we me o la we nwa ya o do no wo ke blon mu le ga popo wa me yo mu nyo yi sun bo ni keke me a o la tu fe wetira me vi ke keke de kama to le me wa ne ke de ka to le me va zero if enwa mate de mo no kaka wo to chan o la te va no blan ga popo me nso acha mate va to ina wo be la wo le ga popo wa mu e ke be nya em le gbon nya lo ke mi le gbon yin be na ke ye en babla fali la ho ke ma o do na mi va ya do ma hia asigba mo le so afo alo surun wa
enu tete gbale yi nyuede o ye mi ku mi gbun mi se mi ye bebe o le be la bla noa o la ble vo no musi e dade o ye be to be na o ble a ke hiawa e mo de le be na o la dati nu babla parce que o mu gbun ne dade o que se la me avani a e o po mo be na la sesoni no musu e so ni a o jago o le kwa ne o vo no si e dade so fofo me va na zame exame akaka nlake no to bo la no ti so ka ma zame kaka nlake le gbo e le mi agbo le bele won no bele so fofo me va no exame a o po mo be na o la te no du kaka nlake voa o ma si e dade a e ya me le si ame o lo asa le si akende tu sais ma bien ye benande ke fia o bresa bene esono repene a cho place domea no wa do gbeda ejo no gble no seme apostolo ne mi gble mi seme mi gble plateau aji ke po bena kafla nchukwu nyo gbo anyim omlo eyi melenti o kan melenti o ne va gase kan wo ya va kwa wa on ti do fa ne va via va mebe ne mi lenti ti do ma me mi le gbedro be yi ma me wa mere jono ja vide le kwa te wa yi akpo bana de anka mambo nya globo de nuka taba monama akama nuka tanyo nama nami gbonfia ba mi le plateau ifia globo na ne isha ye doma kwa manaka ka be bi na ma jibi ba ha ko no tongwa nyama do kiji dudu ba nyama mi gbronya ma ekole sauver alo la solution de cas qui peut le tubiro yo jina wa khamona usro manye ka fata la mi amolo nye papa gba mo won ma gaga ka poblato wa ton pobla na ya ye ko gba ma di tongbo sembo na mo mu kone yo alo mo le mi lo ko ma de pole ja to wu na mo na san kwa be mo yen alo bo ye ma kala mo ye le mbabla ma ye ko nu ya awo e ma do kwiji dudui jojurori do kwiji dudui na jojuro va na mo no mo duo ate ko ro ke da sine prison va la ve dans le vivion en boy ta la discipline lo kiu adu do kiu ji ele nyonu mo le ntuma ya tenye son to garo mo le ka son la juru ka wa so la mo le ko alo mo le nyiro mo fo se ba mo ro ba twele mbo be nega po le chi ha ya ru lawe afla ta fla chi mi gbo ba mo gbo to ba nyenye bubu de da mo chi ya amate de na mo ro kwinchi nyanye mo kholi mo do na ta mo na mo ro wa tuna mo na be yin pastor e be you question adon samedi ya nyon be je jovane ye e be you adon on me la go be zama ya e sombo ne ba we ba gele gbogbo ma e ne ba church ya e mete mo nya gbogbo nyiro e mo tunu be nya na so nya nya ma me la go be zama ye mo we ko shira ga mo ga fire na nyire ala be so nya ga na mo ye be musa e ko ba mi sikpeto ni kaka na mo nya de mo ne alopo ne gbo ne bo nya to mo ponye be santé na ma o ya asera mana ne no aka ye ha ma tara ma le mi akpo mo na mi se ma enumlu bokata do kwiji dudue mi adu mi ba jojoji mi adu mi ba sesalamaji nya contrôler ba mi ga ona le ke ajimia no vi so nya ncholo so nya no a nya ajimia no vi ale molo awo akwe nya se dasiri de kavela amerika vero be no kukukure enya yontira gbododo be nya le gbogbo me kple ntila me edo na impact nenye be miava hihe me to do me miacho be ne mia togbo ga me mi no hihe me no la yi togbe zikpi xɔmea nkeke ton do ngo kengbo wa yi togbe zikpi xɔma mea nutsu kple nyɔnu ne le gbododoa ma yi teƒe mo si be teƒe kɔkɔe wonye na mia togbo be nusesewoe ma kema ne mi do xɔse ƒe akpadzi hã apostole Paulo gblɔ be na Amerike me do ŋusẽ ɖe yantɔ ƒe ŋutilã dzi o eye mi ma te mia nɔnɔewo mia ɖokuiwo gake le gbedodoɖa kple ŋutsidɔ ƒe ɣeyiwo me la wòanye gbɔgblɔ se anɔ atsu kple asidome ale be ne woate adzi mɔ ƒe ŋkume ke ma fia be gbɔdɔdɔ le gbɔgbɔme kpadzi kple ŋutilãme godzi mea eɖo impact ya ɖo ehiã be woaɖe ame ɖokui ɖe aga ale be le xixe me yo gbɔgbɔme ŋutilãme nu ko le dzia wòle ate ŋu kpɔta ne nua
mia choisi be mia me dodo po examen be gamoa au chrono nous mi bena ne dodo po à part de 3 mois on l'a dasi azian vie bododo bom de pepe fio be spirituellement bododo e dona impact de gbogbo monoji o nya gbo nya magbono be nya tepe ende be nya le enu gbegbele ba po me subo nya tepe ni won be to be nu suku no cha no be ade no popo sebirwani ki rana be gbegbele ma no to so mewa ne makpo ya magbono be ne bi ton ko be bible ale na emi nya be obe nyonu ne bunu soa ne buso ba no so be setia ne so bi eru ase so to aji ke mo ho be rai chotia do nu so agbo be le la hweme ke mo be le ponti fa be tele yi chotia nu so cha npo mo la gbe pijo gbodo do anyi do da sigban to la hweme o do la po agbo ke mbo o ke ya npo le menye be asu place be gbodo do a c'est pas ça ne me le sibe ate o ya dogbera ko to wa popo sebe lanyi le ko sro dome ne me ve mi na chotia nya te agbra sebe o mi ya dogbera mi ngbago mi anono wa npo matin agblen le esro dede ntom ni mi nye copain copine ela ten agblen no so nyanti va le sro dede mi a npo be ela agblen le mi anti nya no tere aji ana nya se bolu do wona de kakle evero hada yo na to ko bodora mi edimile amero blobe hafi ay to buzi pegboa o me rati no do alo rate me de nyon bon que ton le ni on ne ma apostole to asi de fiabe considère bebe toti ave soli me ya do nyam na de tuna de nyon bon même la gbo examen hafi ay ha ya ben popo no afodo elo han gbona na ma na blombe mi plan sambe na egbondo be nyao le esronfe le mawe dodo ame o de wa no ne wa mu nana gbogbo me be mo keke be ndeko nana gbogbo me emi no an ka wa ame ado idade o ye monu yi o de ami gblan fi akure ati ndo ne mi reti do e ko le nu won ti gbangba kla me san be nu sesen nenyi be na le sibe kristoto be ekade de gbaku mawe ya enu ma mu hemo de pepe na gbogbo me be nu ona ma gbon be bohu a ejia egba nana be na ame veo asukwa siwa no so ano ne ogome nyueria ono na ma be nku me nyuerewu ne ba to be na enu ma be ma yo he ajiriva ya me via mi so nya so he ala na be mi agogo ma wu san na jirele alo nya hehele adomezuele bakle towa adomezu jiku eklo na me na nu vongbo nko la ve wa ma be dia meji o donc ma gbon be enu am donu fona gbogbo me be agbewe akpaje daviki enya mi pe dabi na mi jabia le akpa eleke ogbo na mesena ala mo robia na be na de nyonu ti gbotoa enyena jogbovalo alo rena enyena kokena ntu ni bantu degbo le gamame ne me gbogbo me be nyom le mo alo nyonu be gboto titire de kaklo gbogbo me nyaria le bibla me ne le no babla ko ma wo me demo be ne nyonu chi gbotoa wa dogbo ga kenya ya e wona ma be ntu we la tendo ntinwiro ne ni enyonu ye menye
ŋutsuwo ye gblɔna be yi srɔ̃ ɖo asi anyi vɔ mɔ ne ko yi kpli yiwo la te ŋdɔ ŋutsu ɖewo hã gblɔna be ne nyɔnua ɖo asi anyia ne asi ɖo anyia vɔ hã ɖo la wɔ ŋkeke ɖe hafi ate ŋu agogo nyɔnua ŋutsu ɖewo li ne wo srɔ̃ ɖo asi anyia problem meli wo ɖana nu wo ɖuna nu le agba ɖeka me ame ɖewo li ne wo srɔ̃ ɖo asi anyia enyo na wo be woava yi ƒle nu le mɔto le ame ɖe ke ɖo asi anyia fi ɖe da ɖe mɔto vɔa womenya ya tɔ woava yi ƒle le gbɔ ne woaɖu enyo na wo wu be woaɖui le wo srɔ̃ yi ke wonya be ɖo asi anyia gbɔ ta me ɖe kuku be enya ya be ɖo ŋutia ewɔna ma be ela nɔ ŋutsuwo si wu ne mia nyɔnu mia ɖo ŋuti le nyago nye me matsɔ ɖeka ƒoe ɖe enya ke le nyɔnua gblɔ be nya le me game nya nyemenya mawu nyemesubɔna mawu oa le míabe trɔ subɔsubɔ be se alo ɖoɖowo mea ne nyɔnu yi ke ɖo asi anyigba meɖe amu ne mi o nyɔnua ma le tsi le tɔ kama mia le tsi le tɔ kama mo madɔ gbɔ hã mekpɔ ma gogo ŋutsu eye tɔgbuinye gblẽ ne tɔnye hã gblẽ ne gake yi nyame va trɔ dzime tetia nyemenya ese mɔkpɔtɔ le menya megawɔna wo dzi nye hã le me va do go nufiafia hafi wona menya be woɖem le nubablawo xɔa me ɖe le sema be nye kple srɔ̃nye la yi va kɔ ko srɔ̃nye ɖo asi anyi o meɖo asi anyi o eɖana mu ne nya me ɖuna ele tsitɔ kama me mele tsitɔ kama nɔ gake nye ŋutɔ koe discipline alo xe ɖokui nye be srɔ̃nye manɔ asi ɖo anyi me abe madɔ gbɔ te na ame aɖe le mía ŋkɔ sema ye hã ŋutɔ ne wɔ ebe tsatsa Damina Salut. ebe ya fare kɔkpe Mia gbɔa ne nyɔnua ɖo asi anyia ma yibɔ interdit ma yi ma gogo ŋutsu ŋutsua ma gogo gbɔ be woana anyi o ko woaɖu agbogbo zã emo ɖeɖe mu le va se ɖe gakemie be wɔ vɔ esi le la trɔ le si la nɔ propre ke be la so do gbe ɖa keŋ gbɔwoe ŋusua la yi gbɔ ke gɔmesese ke le si o gɔmesese ke le sia edi ke le to le nyɔnua ŋuti le gaƒoƒo wa mea ye ŋutsua tsã la va yi gbɔa dzese o ɖe enu ke le to le ŋutia mu nu kɔkɔe ye menyi be le to le ŋuti o enu ƒoɖiƒoɖi ye parce que déchet ko le miabe lãme veve kudo nu yawo kaka wa ele dza to na mi ne o la kpɔ ne nyɔnua mu le da asi anyi oa esɔ la be fie nyisɔ la be fie vɔ ne le da asi anyia alhamdulilayi kana de mene sowu be ne na asi da anyia va so nea na mea divi tsã o mu le dza ye gbɔ nusɔ ma ve gbɔ o le se mea kaka va se ɖe gakeme ye kɔkɔe nyenye ye mu nyi subɔsubɔ awo kɔkɔe nyenye tutugbã na mea do asi anyi ye ŋusua ye gbɔa abadifɔ kedzi me le abadifɔ agble parce que ele yi le gbɔa déjà ne nyɔnua to na sugbɔa abadi dza gble emo mu dze kɔkɔe nyenye o ka kɔkɔe nyenye ye pɔnpɔsɔ yi funu godzi mu nyi subɔsubɔ tamenye gbɔgbɔ ɖeke de se be ne nyɔnu tsi gbɔtoa o ma kɔkɔe nyenye ye ŋuti wo interdit bena ame ɖe kpekpe ma te wɔ nene o mu le mɔa mu le se ame o fodo davi ke be ŋutsuwo la ɖo enya va kpa ya ŋuti bon ma gblɔ be wogblɔ nya sugbɔ va yi apɔstolo gblẽ mianɔ hã wogblẽ be le mia kristotɔ gbɔa ma gblɔ be le nubabla xoxoa mea enɔ anyi ame ɖewo gbakpɔtɔ lée ɖe asi le kristotɔ gbɔ ale be amewo lée ɖe asia wola te gblɔ bena ne ame ɖewoa desi ame ɖewo be kristotɔ yi nyi ebe kristotɔ yi nyi lo ye ŋutɔ gblẽ ŋutɔ be yi nyi kristotɔ ale bena egbazana par chemin awɔ ŋɖo awɔ pantacle ata ŋɖo abe le me kple tɔ gaƒoƒo wɔn me ala be ne wowɔnɛ si va leke ye trɔsubɔsubɔ be nuwo le nene si aleke ye apɔstolo gblẽ sã nenea etsã wɔnɛ nenea esi tɔka agbã ne ɖo gɔ̃ ame ŋutɔ tsã agbã bubuwo ŋutɔ va zãna va nuwoa ma gblɔ be le nubabla xoxoa le nubabla yeyea mea wo ɖe mi le nuwo kekete ale bena esewo ɖoɖowo kekea eɖe mi le te ale bena le nubabla yeyea mea ma gblɔ be le nouveau testament mea testament nubabla wotrɔ wɔ nu bubu tovo na enu sãtɔa kuraa be si aleke ye ma gblɔ dami na gblẽ fifi nenea propriété
egɔme nyi bena ediƒoƒo be nu ye la na bena ne gaƒoƒo wa me le egblɔ nya sugbɔ so nu wa ŋuti vɔ ŋutɔ tsɛ o ma gbava be ne o nu su o be gã wa me godo kpoya ya te ŋu ya ke wa ne o nya wɔwɔ wa ɔti ame ŋgba le ame be nɔnɔme mo mi nye bena dzɔdzɔme le vovovo elã be dzɔdzɔme tsã nɔna mia ŋuti ale bena elã ne nu adzro ya mɛm ne gba nya amewo dome tsã ela vudu ke wa ne le nenea ne esrɔ̃ nye va dze dɔ ye nye ma te dɔ gbɔ bɔ kɔa tukara dzɔ ke ma ve di afi bubua o gblẽ sa bena ɖokui dzi ɖuɖu gbaku hehe ne o gbe de srɔ̃ vɔ kɔa o trɔ zu responsable c'est-à-dire o trɔ zu ame nɔ eɖokui si ne o ma te ɖu ɖokui o dzi le gaƒoƒo ɖewo me oa ke ma o gblẽ sa prison agba kple tɔwo koe ko ma te dɔ ɖe gagbɔ tsɔ o ma te enu sugbɔ le la yi do ne gakpɔ tsi dza gblɔ gakpɔ me ekaka miagblɔ be kafla ame ɖewo le du ɖewo me yovo ŋutɔ wove dɔna elã gbɔ wokpɛ ɖe ava enuwo ena bena wo ŋutɔ wòle ava kpɔ zi ɖeka bena ye ŋgba le ame be nɔnɔme mo yi va trɔ zu elã be nɔnɔme mawu ne ve mia nu bena mi ŋgba va ɖo teƒe o. apostolo enya va kpa ekeme katã kɔ nam vɔa akpa ye mo ya sese na nyi be wobe kafla ne ŋutsu de nyɔnu hele tsi gbɔto gbɔa eva fɛ ɖe wo gblẽna ebe nyo tina onye edzre le ŋutsu ɖe kple nyɔnu ɖe dome kɔ va gblɔ nyitsɔ le ntsɔmlu la gbe ɖeka ema bia bena de enya ma ŋutɔ le kokoŋ le ɖo ele nyateƒe onye le mea ala akpa ya nu ka tɔ le nenema ɖo. Yo akpɛnɔ ke ekpɔ be dzixɔse kple míame yibɔ be dekɔnuwɔwɔwa gbogbotɔwa woƒo ɖokui ɖe subɔsubɔ me eye wòna be tso mía tɔgbuiwo nye ameyibɔwo la eye womenya Kristo do ŋgɔa wobe ŋusese kple ŋusubɔsubɔ katã ƒe sewo nɔ te ɖe fi ma dzi ko ewɔe be nyateƒe mea ne nye ameyibɔ ɖe alo Afrikatɔ yi ko menye Mawu subɔla o Kristo subɔla o ye gbɔgbɔ kɔkɔe mele me o ye ne dzɔ tso ƒome aɖe me ye ƒomea subɔsubɔ ɖe le fiaɖu ne ƒomea dzia numɔ tɔgbi dzɔna gbogbo ne tɔ ewɔ ne be ame aɖewo wodzena mɔ ƒe afɔku ame ɖewo eʋu ƒe afɔku dzɔna ɖe wo dzi ye ke lɔ ɖe be ne afɔ dada fɔdegbe hã ne nyɔnua le gbɔ edofi bu ŋutsua nya avɔ òun ya ye hena tu dɔléle tete kple numɔ va nɛ nenema ke numɔ katã abe wove nɔ anyi ɖe subɔsubɔ dzi tɔgbiwo xɔ ŋu ɖe ɖi ɖe aƒea me woxɔ ŋu ɖe da ɖe ƒomea me woxɔ ŋu ɖe da ɖe wònye be ne kpɔ ƒomea dzi elɔna ewɔ hena dɔmɔ katã va nɛ ena me gblɔe tsã be tsã la miamia be ƒomea kpɔ ne katɔ mi nye iye numɔwo katã temi ŋusẽ va temi nɔ egbe ɖe fifia ta na ama ɖe ya ye wogblɔ semɔ ne le kɔ ne be eye ne le ge ɖe miabe ƒomea ma mi meɖuna ŋu le desi eze yibɔ me o he mi mele atsi zã me o he mi meli akui le aƒea me zã me o he mi wɔ leke wa le buga be wo be ŋu ɖe ko nye ko gblɔm wole evɔ ne me tso va va no wa ele agblɔ tso nye me fia nɔge fia gblɔ be Afrika be ŋuwo me yibɔ be ŋuwo me ɖina o nye xɔse le vovo nye subɔsubɔ le vovo ta wo ne si ne mele Kristo subɔsubɔ mo mele Mawu subɔsubɔ mo eye ne le ƒome aɖewo me le ƒome be subɔsubɔ tea bianu gɔmese nyui ɖe le fi ma be nu kawo nye sedede kple kɔnyinyi na yewo be tsoa ye ma va dze afɔku me o lo. Akpɛ fodo egbea mikpɔ be jeune-viwo be srɔ̃ɖewo bɔbɔ ne mɛri fia kpɔ be wole gbɔngbɔn zã ŋutsɔ samedziwo ga sugbɔ gbɔngbɔntɔ ɖe mɛri ebe maria civila wole wɔm vɔa kuxi ɖeka ne le anyinɔfia nye be ele yi woanɔ anyi nyɔnua be fashion alo position ya dzɔdzi na ye ŋutsua hã position ya dzɔdzi na ye babia nye bena de wo katã kɔ ma wo ŋkɔ tsia position ye yɔ tutum fia atsã ye yɔ dodom fia ye be miatɔ hã ɖewo hã le afɔ de ŋgbe labe mianɔ ye le aƒea mea position xoxo ya wonya ye ko wonya ya be mama ɖe ƒle sɔtike aƒle sɔtike ne wòado atsã lo menya kama ta atsã dom ta papa va dzi ɖetugbivi va be ye le atsã dom emɔ katã ɖo kɔ ma wo ŋkɔ ŋutia. Enyo enya ye ne bia enyawo sugbɔ le me ne be miasɔe ɖeka wole akpa vovovo nka ɖe dzi bena ne mse gɔme nyo ɖe akpa gbãtɔ enyi bena eye ɖetugbi kpakple ɖekadiwo wova ɖe woa nɔnɔewo ye womenya gbɔdɔdɔ be nuwo ele dom ƒo nɔ
evelia nyi be na amero le a oglo be no alore ji amere cha be no na bubu ji wa me be omso ano no gom ton le nyi be na amero le onyi san ho to amero va trozo fifi to donc a enu ke kan e defu nyi so si benya okay ma glo be de tu gbigba pele de ka pe o ya to a enu ya le nkeke mamle yo me a mi kpobe na doda sire le jila osi kure nu ya nti e yo nye be so de school mele ne ota ne amere jogbona ye be hia be na e ya ba de so be gwe le do gapopo ame papa e do na le evito anti e do na ha le evino anti le nu supaji le nyonu paji ale be na wanya be na tobo na gba nu so edu na nu san le ba fo be ho happy ba de so nyonu acha e yo baba doda si bubu ba pe doda si ho yo e do yo na san wa do la le nkure nchenyi gbododo be nyo ale be wa te nyale yo ko wa gere mero ba afokuto enyi be na e yo nye be na gbododo happy ba de so be nyanu anyi a amedo lea o wone dode bla medo sa yo wone no ro de sa happy over de son fifia yo ba de son fifia e so yo de ya njonya apamon ti do subo alo e ya wone re mi oji ba ya po be ne o were du si je jona ji na ewu do ande mbe wo de po wa ogbon be obe vi masadu po a e blo na be ye no be desikwe vivina nega ke mi va de mi anono wa ye bi jenu agome a mi abe desi ala no vivina mi ka so yida ba no saduwo po have you over do so de be a e o po desi wo le do de kuku be do o de poivron me do wonu ku to kekekeke a ye ba to be na e do mado ade novo yo va de so a yo ngbale pere alo wan ji o afunu a yo java no de mistake na amevele ale won ke le go me a hia be na mere nyande so wu no bia be ko be na eye de na yo ji wa ne fia no bia ne be fie bo kwa ela ten yi eji kene mi yi eji a enya akpa bubu so le mi agate ba le le u kumere je se nyere la si Afrika jo le ji mama ya ma de wo kwa me wo gwa enu e kemi ro la nyenye be esoro de a menye pa ton alo po wo be nyayo e pe blade pe blaton pe bladre pe blani be nyenye esoro de pe nono enu si anu e ke jiji wo na jiji de a no le won da lo ka ji ati na me donc anenye be egbea ne totro de vavam egbea ye le soro de la ve odome amede nyea menye fo bubu watona velio ka kene na ne velia ne nyabe no be jona jinai ijibe yo ne wepo gama mene egbe pele no be ka ato gblonya ne velia wa maten gbo ela lo enyo be enu ike dimlele a na jagbagba be na kpo el khowme umu na be no fini nya se dasiri de kavela amerika vero be no kukukure enya yo ntira nya gbonya mdemo position quelqu'un mdemo na abe hoseto nenebe babe position ko quelqu'un amolo wolo ni o chan adopter ndo o magbuno be ona de be papa mama hia nyoro amla ni so ala munaji hia nyoro la te tron gbudu me vire nous sommes là tout le monde et tant rien voit bien nous on là-bas de nous soit dit il me conseille Amérique et mani que maté boulon couleur et ya gbonya pobe if ya no trop guerre et no trop donc à une position wa bien me ke pe la gba aseme pobe ngbele no ne so be position ai Georgina ya ola awene nyono acha ne be ya Georgina ya mi la gba aseme mi wa e de ole ya mi anto mi apobo e ya mo koma on konti enyama yan to mi blona be kiki ale tro gake ya ejo jena cho rejefe be na retour mo tro po bododo nono mo nyu to re ka ku eje na eson to re pepe et yo mi va en position animale pour le boboa et moi me fion me comment pour concho ne mi cho en lao ne mi cho gbo ble en me gbodo doa mi a position de kama ko zana ça dit ko ali o no mai ko zana o mu tro o topo
gake mía amegbetɔ gbea bɔdɔdɔ me nɔnɔme nyuietɔ yi ke Mawu gblɔ be kafla nyɔnu la mlɔ anyi eye ŋutsu la mlɔ dzi enye nɔnɔme nyuietɔa egbea mi va le trɔe mi gblɔ be ɖo wa position animal kple bubuwo est-ce que elãwo tsaɖe wotrɔ wotɔ wa le ametsitsiwo me nu xlãme nyawo nɔ asevi ame ɖeke mekpɔna wo ku woame eveawo me dɔdɔ ƒo gake wowɔna nɔnɔmea zi va lé amegbetɔwo wɔna ne eye wome change nɛ o ta mi amegbetɔ ŋutɔ koe le trɔ enua donc ma gblɔ kpe ko be nɔnɔme nyuie gbɔdɔdɔ vovovo nɔnɔme vovovo mo ame kɔ Mawu alo Kristo tɔ ƒe srɔ̃ɖeɖe ŋuti o nyuietɔa ko nye be nyɔnu ne mlɔ anyi ŋutsu ne wòamlɔ edzi eye ma. Examina. Jamiga, ne agbogbo zan ya mi ale o Yesu mi kaka wa me ma fo. Wa Yesu ko kana wa kala Muhammad alwelo. Yesu bi ko no ga. E ga bo mu ke ade. Ale ke mu ke ti le bo Yesu mi kaka ni be na le ke ma. Be se gbogbo wo le leke. Be se gbogbo le leke a. Ele ti ko na me. Ele tem que le gba go me. Be se le go me se go de go me ne kutu. To na ma wa bi be Yesu bi kaka go me de ma. Taplache eni onyi be na achande pepe la te duru jado abobozan voa ngbodomea interdit parce que elanwo wona to ngbodomi ewa megbeto mo ba wa le bowe ma mo ba ile ya ye gbo lo ibe eni onyi be na gasia game ke o va ho amikpoa ko beleke po wo leke gbese egbe po wo le leke ela ti kona me a Yesu bi kaka e won donc ne obelekia jabo na to ina so wa benade ne so wa ya munyi amedu lia sese lo na le vovovovo amedu lia usu amunyi nyonu ayenye voa enu pe na nyonu abe ya gble na isu be na ne gble na suwa eso la to enebe egbele nto ta fla chene fofunye de alo evinye de alo no vinye de le no wa me a ne gbonjide ne nyonu aye hokara boa ne gbonjide wa gble wa segomi do ma hia enu le pe nyonu amate to ina so alo nsu aye tenya qualité awo ye nyonu ya munyo ne nsu ala fie nyonu a ele na bobo ede parce que nsu ala nyonu na dala be nu keleke enu kemle dia voa ne nyonu anya ne nyonu abe aglon enu pena nyonu abe na ya tento ina nso ne afikele odono mekele pe juru ya ete fie egbe ya mimle je anu enu ya enu ka afone to adio kana pe me juro mi egbe problem lo apegbo nyu de be na de devio ade no hoke me devio le ne va be me na sham salon me mi le a mo de mu le na o parce que devio le afoku la ma ba ya wala gbar to de anyu abie la ala ba ta ma nyomo ta dengu eya le gbo be na de na gbo be Yesu bi kata ye pe ti do prophet yi tati o e be na de nyum ti te ni ti o we go mu ke ti le gbo ni ni ade ga se ga mo wa le kepo e o le se go me ga se ga mo wa le kepo e emna la baji ejo wo le ke munye ba chitre joy o wa la te abobo ntu la no gbodo mo ya munyo efunu mo emre bia wa ngbodo metuade apostolo ngbodo metuade eya fonete chuchu gba awo chuchu gba ngbodo metua nyom dolia wa be vidi doa mu le didi pena o ele gomi ole pe a never be bebe na fa le wonu ne benua never be wotri se for enwa ke nso ale were jejini ke wotri fa se a ko le wo me won e fa ma nanyi o anyama le koi ma di da se no nya to bunye de ka papa sigbo agboko emosi ntule pe son o do no ni o mo le jifio o da gbo da chikolo kakaglo ye papa wa fion ba o no okruba kruba gomore ha abe nyonwa na je kura ba chichi yes ye ncho wa dongo to mo gbodo mo mo nya foji de polo pododo mo ko afuko bagle ye no ba papa gbo papa ni ya fiamia de viole chonchi yo gbogbo me mi pa lan egbon afun ti ko po an ba awo abe garo ma jona de fiji do mo direct
nyate pomo blo va gere paso doyama ye me fia son to gbogbolo ko mo le fofuwa o amo bi aton fofu o fofu kaka magbona mi ma ko ne do na dam na mo ba enye mbo wa be no kaka mutu da ma sha ko ba lo elo mi o le mi ba Kristo ji ko sema ka fata fache mutu na be ya don so gboro afoji deba enye nyon adiponu mutu na be ya don tubo enye nyon na be ya don nyon ka kene mi antom ni Kristo aba le mi ba Bible ama 1 Corinthiens 7 verset 3 4 aba musi kanyo na mutu bo wona so nyon la no ma kanyo ana we no to ana ma mu kana jibe ma wona ya ha wona na ma aso na bia te pole fu wa ma hiu ta le ha ba religion mo ya godo la o to la o la o te ma ba mi o le Yesu Kristo ji ko sema mi o ha paro mi ko seba na muti kona de temunye Yesu onye to lo be ya je kura baji ma no ti ten ko ma woroda fa mama ola te note apostolo ola te note bonala mais mama de chere ba vi don le mon mutu ro on to ji jaba so na amaro to ala puida ba fatrita ko na ola te we wa nyia ma je ma gbon ba am voero la gbon ase gomalo eye ncha le gbon we benade no me ke juro me ya ela ni propose do ma hia nso anye wanyu no ya munye ne fie ne nso aye onyo no aye nye ye nso ya munye wa nsoa nenu nyuna le gblene ya ngba ku e benade ke sun ale gblene benade yo wa wo le ke ade e gble yo o le se gomia no me de pe ke juwa mea bi wo ade wala islam ami ate on gbodo mea mu le o la e me gbe no la benade e lo be gbodo don won nka ga yo la on la aola me avu le da don mi no ame wode na bu da don no wode la apostolo ma kawe contrôler no apostolo contrôler sigele ko ana ba ma kawe contrôler no apostolo ala bible abade Jacob ve po la o le chinu apostolo sema o ti mo dari si le kala e la o ja jivia o di la ko te eso le fima na no lia le mi va scientifique le mi va no fiega nyamate glo nyama religion re do kemle fonfo nyi ko to asieji benade mi agbo mi mo na gbodo mu na wala do ku fi ni ma fonfo na poa do mi ani gbo me gbo he gbo mi le dami na me so he dami na gbo me so wa yenye be afoji depe aw do ha me la si radio o ha me la si radio vo e gbo me gbo me ba je kolo wa na gbo mi le de dami na se aseme ani na to mi ga enya penya me le gbo ne ya de nenyo nu la tote la no gozome yusu la toji so gbodo mi ni a no o le se gomia afoji depe gbo mo lo o le se gomia amedo le ya de kaje o amega mo papa do chon le ya nenyo nu mbobo le gbodo mi be to gbodo mi a o c'est la me kele ja no funu tane jo jona jina vo ame nyo be ma te c'est la me ma te va funu de ma blon pe de le enu yo ke mea sibe le paren me fifi ami bene amere nyonde ele do asi anyi nu so amalon aye gbo kure ebe sesentia ebe nu sesentia ela te no ne ale muslim to chon gbo bena lo abe nu sesen mu de mono le egoamo me ni muslim to de benya glolo yele gbo be ni ndu be ni abi do be so science so pe bena amero le abe vidi dole très bien monu donc elle a bena les miaglon be le enu me jojo be ame jojo me benu wa nyon de ke eto ale funua munyo bena wa we o ne mi no ela don po na be vidi do tutu wan to cha ela te don po na be ela da be vidi do ntifa e won ya etrozu maglon be oyikonji ojije po aloye nto se na lebe la me beleke si baleke mi blan fi abena ame onto a nu inyuna wa ola te no we ba ne benyi sese cha okay sese cha de na se na me si baleke mi blan fi abena subo mi atoko be subo la te de se na me a doko nyanya ne le muslim matam nyo a se de wan le ne se de ale a ame abe awore yo be religion be se de dia ela ten wele ne ase aleke ye tro subo la cha la ten wele ne yo fodo donc le nyamara sinam tur la bebé do lao e bo do nami e gamea elemi ke ni chobla ragbe nya aga yi me do bana nya be fan yo katan le aflaw me nye e do bana ngoche fiaga
mi dogbena mi to dio dogbena ebe fio katan le togo tso futa kaba kode ebe mea mi dogbena mi ni so yewra gbene ma lo nya gere le tie yeme ke enya ti ma di ma ko dere nya gbonye be hono je ma te kwa abliye hono je ma te kwa abliye le ti enya kata mea mia adengbe tso hono je nti me kanye hono kamenye me nya di me je pla menye be nya onye nya be plateau ya kenye be gbese agbe ba gboro no mea nya ro gbeje je hono je ma te kwa abliye hono ka to gumenye kple hono ka ma je ha ke ni chobla ragbe ya nya ga nya kejilo ezanyo nya tercero lo bye bye.